Pada 5 Juni kemarin, Tom Felton, aktor dari film sukses Harry Potter, kembali memerankan peran Draco Malfoy. Bahasanya kayaknya salah ya, tapi yes, dia kembali menjadi Draco Malfoy di production Broadway Harry Potter and the Cursed Child. 14 tahun setelah Deathly Hallows Part 2, hampir semua aktornya punya kehidupan berkembang. Ada yang udah keluar jadi artis gitu ya, punya bisnis sendiri atau punya keluarga, they just minding their own business. Tetapi bukan Tom Felton. Now, nama Tom Felton ini jadi berkembang naik lagi in a bad way. Bukan yang baik-baik, tapi malah yang kurang bagus. Karena dia ini satu-satunya yang belum move on. I am Draco Malfoy in a Muggle disguise. Hey guys, Vegets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to... Mau bilang welcome to Shemerica, tapi Tom Felton itu orang Inggris. Terserah YouTuber yang mau ngebahas apa. But let me tell you something. I'm a Potterhead. Wingardium Leviosa. Well done, dear. Dari gua bocil dari zaman Harry Potter, banyak yang ngatain Disney adults are cringe, Harry Potter adults are cringe, we all cringe. Tapi kalau Tom Felton ini agak beda, and I'll tell you, gua bakal bahas. Dan kalau kalian udah kenal gua dari tahun 7 tahun yang lalu, semenjak YouTube channel Sasha Marisa itu ada, gua ini Slytherin garis keras. Dan rasanya tuh gua tuh dulu lulusan Hogwarts. Kayak kalau lu misalkan nanya tentang perang di Hogwarts itu, gua bakal jawab, ih serem banget tau, gua sampai merinding sampai sekarang. Soalnya gue ada di sana. Enggak. Gue itu langsung ada di sananya lu. Gue bener ngayunin itu tongkat loh. You weird, buddy. You're weird. Kita balik lagi. Nah, bagi kalian nih yang belum kenal siapa sih Tom Felton, kenapa gue tiba-tiba bahas dia. Dia ini seorang aktor dan dia ini karirnya peak ketika dia masih anak-anak, dikarenakan role-nya ini sebagai Draco Malfoy, yaitu adalah musuh dari Harry Potter dari zaman bocil. Intisarinya adalah dia salah satu ikon gitulah di Harry Potter atau Wizarding World. Now the thing is, dia ini kehidupannya sampai sekarang adalah Draco Malfoy. Bahasa influencernya adalah itu brandingannya dia. Gak seperti bintang lainnya, kayak trio besar di Harry Potter franchise ya, they just be having their own life. Kayak Emma Watson, obviously dia itu banyak project film, and she's also an activist. Mungkin beberapa dari kalian tahu Emma Watson itu dari Beauty and the Beast, bukan dari Harry Potter. Also Daniel Radcliffe, yaitu aktor utamanya si Harry Potter ini. I don't know what he's doing, gak tahu dia ngapain, but he just be doing side mission I guess. Uang royalti Harry Potter sampai sekarang kan masih kencang tuh ya. Ibarat cuma dikasih 30% masih bisa punya 5 atau 6 rumah lah di Inggris. Itu umpamanya, gue gak tahu dia berapa persen dapatnya. Now, Bonnie Wright yang jadi Ginny Weasley, dia ini tinggal di California sekarang kalau nggak salah ya. Belakangan tahun ini tuh dia udah nggak jadi aktris lagi. She became an activist. Dia punya anak, punya suami. Tetapi ada juga si aktor-aktor yang dari Wizarding World ini yang masih berafiliasi nggak tuh bahasanya, berafiliasi sama Wizarding World, kayak si The Phelps Twin. Martin, what do all these machines do? Basically, it's tempering the chocolate, so Right, and does that make it set pretty quickly? so that you get that nice crisp. Si kembar yang kadang-kadang nge-host acara Harry Potter atau Evan Lynch yang menjadi bintang tamunya, ya sekedar itulah bintang tamu atau host. Welcome, Warren. Robert Pattinson. Terserah gue lah bahasa Inggrisnya mau gimana. So Robert Pattinson, that man knows how to act. Gue belum nonton filmnya dia sih yang judulnya Apollo 13, Apollo 13, apa sih? Something yang ada nomornya, apa gua halu ya? Now, Tom Felton bangun tidur langsung, oke, konten Harry Potter. Kenapa sih orang-orang jadi pada memberikan kritik yang jelek-jelek gitu ya terhadap Tom Felton? What's going on? Emangnya kenapa? Emangnya salah? Menurut gue sih selama duit brandingannya itu berjalan, why not? Tetapi ini bukan brandingan lagi. He really can't move on. It's not Leviosa. It's a Leviosa. Potter. No, not there. I'm losing it. Scared Potter. It's okay. I am Draco Malfoy in a Muggle disguise. But shh, don't tell anyone that. I'm a Gryffindor. I'm a Gryffindor. What's the matter, Potter? Bit beyond your reach. What's the matter, Potter? Bit beyond your reach. What exactly? Thank you, Hermione.
Sebelum gue masuk lebih dalam, gue bakal sebut satu persatu ya what really happened to him and what he has been doing. I know a lot of people are mean, banyak yang jahat juga, bukannya kayak oh they're happy. Kok komenannya tentang si Tom Felton ini malah pedes. But then apparently I can't defend him anymore. Tadinya gue seneng gitu kan, kayak yeah, I'm happy for him, apalagi dia sendiri kan yang jadi si Draco Malfoy. But then I found something. Gue nemuin sesuatu yang kayak what was he doing? Tenang-tenang, I will tell you about it later. Nah, ini di foto pertama bukan yang ini masalahnya. Enggak sih, there's nothing wrong with it. Nothing wrong menurut gua, tapi menurut netizen sana, dia ngapain sampai tiduran di Hall of Fame kayak gitu loh. Di Hall of Fame Hollywood bukan nama Tom Felton, tapi namanya Daniel. Yeah, obviously it didn't stop there. Ini ibaratnya yang gue temuin di thread paling awal. So Tom Felton, dia ini juga pernah bikin buku biografi. Not a lot of people yang mau baca bukunya. Bahkan fansnya Harry Potter aja bilang bahwa bukunya si Tom Felton ini literally tentang dia jadi Draco Malfoy. Nothing else, bukan kehidupannya dia yang kita nggak tahu selain tentang Harry Potter. Bahkan sampai ada yang bilang kalau dia ini jadi mirip Gilderoy Lockhart. Bikin buku suka-suka sendiri. And also di dalam bukunya itu si Emma Watson juga naruh satu bab atau kayak beberapa lembar gitulah tentang kesan pesan. Kalau nggak salah, pokoknya dia nulis juga si Emma Watson baik banget untuk ngasih temennya a piece of her story. Nah, ngomongin Emma Watson. Nah, ini yang tadi gue bilang I can't defend him anymore. Oke, hubungannya sama Emma Watson. Dia ini adalah aktris yang memerankan Hermione Granger, yaitu karakter dari trio bintang dalam Harry Potter. Nah, seperti kayak di dunia entertainment, di film, di TV show, dari dulu ya pasti ada fandom untuk nge-ship karakter ini sama karakter B. Kalau di fandom Wizarding World, karakternya Hermione sama Draco Malfoy, yang padahal si Draco ini tuh ngebully gitu karena si Hermione ini bukan penyihir murni. Ya gitulah. Kalau misalnya gue mau ngebahas Harry Potter bisa sih ada 3 jam langsung, cuma it's not about. Oke, go back lagi. So a lot of people ship them dari kompilasinya mereka masih kecil sampai mereka remaja. Gak ada yang salah lah, yang namanya juga fandom. Nama shipnya mereka itulah Dramione. Terus apa hubungannya sama Tom Felton? So what happened? Tom Felton itu he is singer, dia penyanyi juga, penyanyi ya. Denger aja sendiri lah. Gue juga agak kurang nyaman karena simak baik-baik aja liriknya. Nih poni gue kenapa sampai ke depan sih? Alay. Tadi begini mah, begini. Pansy weren't right for me, claims that I'm a cheat, found me in the library, half naked with Hermione. Tried to tell her we were working on a spell together, my one works better whenever she takes her dress off. But now I'm in London. Now mind you, dia ini bikin lirik sendiri, improvisasi sendiri. Dan apa tuh katanya tadi? Di perpustakaan setengah buge bersama Hermione. Pansy weren't right for me, claims that I'm a cheat, found me in the library, half naked with Hermione. Gue nggak bisa sih bikin lagu tentang seseorang yang udah gue kenal gitu ya dari umur 9 tahun. Terus pas dia nyanyi, ketika dia buka bajunya, alisnya langsung kayak I can't defend him anymore. Kenapa lu sendiri yang merupakan, lu kayak si Tom Felton aja nonton gitu ya. Kenapa dia sendiri yang merupakan aktornya langsung gitu loh, nyanyi yang begitu-gitu tentang Hermione. Which was lawan mainnya dia pas dia masih bocil. And the comment section was like, his song about Hermione was borderline sexual harassment. Exactly. Banyak juga yang nge-defend dia kayak, ya itu cuma lagu. Banyak yang lebih parah daripada dia. Dan dilawan lagi lah, kayak itu kan aktornya langsung. What is he doing? Kalau kalian mau ngedebatin itu silakan di comment section. Yes, biar comment section gue penuh. Bukan penuh komen judol. Elah, penuhin apa? Tapi jangan komen judol. Capek tau gak? Bagi kalian yang ngomong, Kak tolong dong Kak, di-delete dong Kak. Kan kakak gua nih, gua kasih tahu ya, gua nge-delete beberapa itu malah nge-triple, like kayak dalam pikiran mereka, lu nantangin nih double nih triple, jadinya I can't do anything. So kalau misalnya lu mau ngilangin komen-komen kayak gitu, lu berantem aja tentang si Tom Felton nih di comment section gua. Lanjut. Nah, cerita di belakangnya tentang si Emma Watson sama Tom Felton ini tuh sebenarnya ada. Emma Watson pernah di interview gitu ya beberapa kali kalau dia ini ngakuin ketika dia masih kecil dia tuh suka sama Tom Felton. It's just like a childhood crush. It's like a childhood crush gitu kan. She joked about it, dia bercandain. And now lagunya nggak cuma satu, nggak cuma dua. Awoken Hogwarts, something today. It feels like my heart's gone away.
I know you're not supposed to love the enemy. In real life now she's a dear friend of me. You'll say Hermione. Everywhere she's behind me. Somewhere underneath the willow whomping tree. Draco had a secret crush. Seriously. Did you now realize that Draco had a secret crush with Hermione? I'd be a better person, in fact, yes, I keep it going, that's alright. Whew. Yeah. Hermione. Kaget gue nggak nyadar ada kucing gue di sini. Dia mau masuk kamera. Snap. Kena lipstick mah, bersihin mukanya mah. And oh boy, dia juga rilis di Spotify. Dan ada lagu yang judulnya Holding On. Reactionnya nggak bagus guys. Cause I'm sure I will fudge this thing up. Grew up watching Harry Potter and I'm really trying not to be a hater here, but Tom, this actually might be one of the worst songs I've ever heard in my entire life. Why did you write this? Residuals just not coming in anymore, Tom? Are you okay? Are the bills that high? Just like act again. That's what the other actors are doing. Nah, di lagu Holding On ini nggak ada lirik yang eksplisit kayak lagu-lagu dia yang lainnya. And in that song, dia nyanyi And I'm Just a Boy on a Skateboard. Nah, itu referensi dari Between sort of the ages of 10 and 12, I had a really terrible crush on Tom Felton. But you know why? Because girls love a bad guy. We love a bad guy, and he was a few years older, and he had a skateboard. Nah, itulah referensi dari Emma Watson yang sempat bilang, iya aku suka dia dulu pas masih bocil karena dia tuh suka main skateboard gitu. He's just cool, dia tuh keren. And I'm just a boy on a skateboard. Ya memang sih the amount of cringe-nya Tom Felton itu cringe parah. But I'm no better than anyone. Gue sendiri pun cringe. Tapi ini sekarang kayak, why you still holding on to it? Ada juga yang nge-defend dia, lu aja yang gak pernah ngeliat film-filmnya Tom Felton yang lain. Anybody would just simply look at his filmography over the past decade, then they would see that Felton has been a part of many projects since Harry Potter. And it's not his fault if you haven't seen it. Ya pokoknya tetap mereka debat lah. Tapi mayoritas di Twitter, di Instagram, just look at the comment section. Nah dia ini farming terus gitu loh. Farming ibaratnya tuh kayak gue ngebahas tentang cintanya gue sama Nanami Kento setiap video. But now I moved on. Apa iya? Sekarang aku tuh udah suka sama manusia asli loh. Aku suka Park Hae-seo, Cho Seung-woo, sama Son Suk. Now back to the future. Jadi what happened? Kenapa dia tiba-tiba naik lagi gitu kan namanya? Again, dia di cast lagi menjadi Draco Malfoy di Broadway play-nya Harry Potter and the Cursed Child, dan ada fotonya kalau dia tuh terharu sampai nangis gitu loh. Nangis pas dia pakai wig rambut pirangnya Draco Malfoy. There are a lot of interviewers, ada yang interview dia dari sini-situ lah. Nah, salah satunya ini ada yang nanya lah mengenai tanggapannya tentang kontroversi J.K. Rowling. Ya mungkin dia nggak mau kena masalah ya, jadi dia ngedodge the question, menghindar dari pertanyaan itu kan. Jadinya dia mengalihin perbincangan dan malah nyebelin. Nah disinilah orang-orang tuh pada kayak, masa lo bukannya peduli tentang... Does the sort of Twitterverse controversy around J.K. Rowling's views impact you at all, or impact your work on the world at all? No, I can't say it does. I'm not really that attuned to it. The only thing I always remind myself is that I've been lucky enough to travel the world. Here I am in New York. And I have not seen anything bring the world together more than Potter. And she's responsible for that, so I'm incredibly grateful. Gue nggak tahu ya apa yang ada di dunia online. Lu itu chronically online masalahnya. And then he say, sekarang nggak lagi di New York. And that's about Tom Felton. Kenapa dia jadi ada di FYP lo? Atau gue nggak tahu ya, kemungkinan juga nggak di FYP lo kalau misalnya lu bukan penggemar Harry Potter. Tapi dia rame banget sih di Twitter sama di Instagram. I guess this is it guys. Thank you so much for watching today's video. Ini bukan KS atau KSKS, but I am back. Semuanya settingannya ini udah kisah serem Kastil Sasha, but not today. Coming soon.
Okay, coming soon. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa. Goodbye, and I love you guys.